Time is it? Time for the main event. Barangay Danglag, Konsolasyon, Cebu. Baka na, Team Mandawi versus Team Cebu City. Team Mandawi, Tudi Ilaga Jubel versus Team Cebu City. Saddam Kulapo Jobert. Okay, game one of the best of three. On the way, kaibigan. Okay, to open it up, here's Jubel Ducante to serve para uno. This bakbakan event is sponsored by Congress Woman 6th District of Cebu, Daphne Arias Lagon, Barangay Captain of Til Haong, Reggie Lutaw, Cordoba Councilor Lawrence Lagon, and organized by Boss Panis. Side out, Team Cebu City's ball. Shout out ni Konsyal Rosalie Montalya o ni Konsyal Joel Montalya, owner of Jorkin Construction Supply, mga kaibigan. Tuara, Jobert, Ilaga, Jobert, Kulapo, Jobert at Kulapo combination, mga kaibigan. Wait. 1-0 na, 1-0. Team Cebu City draws first blood in our game 1 of our best of 3. Sadam hangad, may bunda. Game po na Kulapo. Ito po dito di answer bin Sadam. Wait! 2-0 na in favor of Team Cebu City. Here comes Kulapo again to serve. Para to race. Kulapo, may pusing, may pabuto. Gitubag nilaga. Jobert. Wah, may burak si Jubel. Gisaggang ni Idol Jobert. Gipakusgan lang kalit Jubel, mga kaibigan. Oh, tuara. Stepo dagas isa Tudi is Mayde. Side out. 2-0, mga kaibigan, na itong score sa itong game 1, ha? O shout out sa atong official snack sa atong bakbakan, na mao ang butsi o buko Diyos ni Boss Manuel Misa, mga kaibigan. Sir comes to the para uno 2-0 atong score, mga kaibigan. Ilaga overhead Jobert gihatag sa sentro, gipakusgan ni Jubel. May gina sound pa na Idol Jobert, mga kaibigan. Nagkig binato ay na si Ilaga. Tora Kulapo, tuara sudden attack by Sadam Forever. Nabigla ang team Mandawi City. Side out. 2-0 atong score, 2-0 ang score. Babaw. O atong announcer dire, atong announcer mo si Sir Arnold Ibon, mga kaibigan. Kulapo. Fire in the hole! Backseat Bilbil. Grabe Kulapo, lupit na tira ni Kulapo, mga kaibigan. 3-0 na, mga kaibigan, 3-0. Here comes Jobert Marcinas para 4. Ilaga Sadam itukmod. Nabasa nito gikot. Sadam medyo muntik na maipit. Tora, Kulapo, mga kaibigan. Pagad si Bilyan. 3-0, mga kaibigan, 3-0 in favor of Team Cebu City. Game 1 of our best of 3. Ilaga to serve. Kulapo. Tuara, baklian Kulapo. Fire in the hole. Nitbag ang bumba ni 2 dates may di, mga kaibigan. Side out. Servisyo Sadam, the game breaker forever. Tora. Overhead. Kulapo again. 2-shot combination. Jobert. Wana. Full throttle na si Idol Kulapo. Tora, tukmod. Finishing ni Sadam Forever. Nako, walang katao-tao. 4-0 na, 4-0. 4-0 score. Servisyo Sadam para 5 ni. Para Kulapo. Latos naman yung Kulapo. Perte ng pamunal ni Kulapo. Netbag na naman si Tudi Ismaili. 5-0 na, 5-0. 5-0 ang score in favor of Cebu City. Servisyo Sadam para 6.
Inside. Inside, size 0 in favor of team Cebu City. Change score. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Pisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O mapalitan ninyo ha sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Ganay mutang diha sa Sangat San Fernando sa Bugon Sibunga. Diha sa poblasyon Karkar na diha ang Maricel Anthony Store o Guadalupe Karkar. Gusto mong disco Arnoco no disco mobile, basta disco. Arnoco, buto-buto ang inyong dughan sa kusog nga baho. O atong officials na ka sa atong bakbakan muna ko ang butsi o ang buko Diyos ni Boss Manuel Misa. City 0 na. Here comes Saddam para Utso. Binaon ang todo ng Team Cebu City ang Team Mandawi. Yeah. Fire in the hole! Nako! Lakas nun ah! Pero hindi man nang ininda sa Team Cebu City. Yung tira ni Jubil Ducante. Ilaga na naman. Tuara! Tuara! Counter attack ni Todi. Good item delivered by Todi. It's my day. Here comes Jubil Ducante, the high-flying spiker. Ang agila sa Tawason Mandawi. Jubil again. La Lobo, tuara, gili-linig lang ka. Agay, overcook mga kaibigan. Side out, side out. City 0 at Uskura. City 0. Kulapo to serve para Utso. Todi to Saddam. Ilaga. Jobert. Tuara. Nilakasan ni Jubil Ducante. Pumasok kaibigan. Side out. Okay. Shout out ni Cesar Romero diri ha. Nila ni Marcos atong mga amigo ha. Shout out sa ni The Silent Assassin Reggie Caban. Servisyo to di. Ako suga ginit baglang. Mga kaibigan, side out City 0. City 0. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Ilaga. Net back. When 8-0. 8-0. Wa pagin mabuak ang itlog sa Team Mandawi City ha. Kini Todi. Agay nahikapan pedong Ilaga mga kaibigan. Naghisitit si Ilaga mga kaibigan sa yan tira. Ayon, puntos sa Team Cebu City. 9-0 na, 9-0. Nako. Malalim na ang kalamangan sa Team Cebu City. Ito, servisyo na naman ni Idol Jobert. Todi. Jubil. Kuha na. Change position na si Jubil and the Mighty Mouse Roberto Ilaga. Okay, mahilak na daw na pa sa ilo. O, servisyo the Mighty Mouse. Side out bula sa Team Mandawi. Ilaga now serving. Win! 1-9 na. 1-9. 1-9. 1-9. Ito na naman si Ilaga para dus. Dahil Kulapo. Tok mo dito di overhead. Gihatag sa may corner. Ilaga. Ay, Kulapo. Sukabot si Kulapo. 2-9 na, 2-9. 7-point na sa Team Cebu City. In our game 1 of Division 3. Kanat doon, umutang na may medalyo. Kini para 3 ni servisyo Roberto Ilaga. Bayad na mo ni Ron. Jobert. Out ball. Win. 3-9 na. 3-9. Servisyo Ilaga. Kulapo. Todi. Overhead. Agay. Tinapon ni Todi sa labas. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Saddam. The game breaker forever. Tuara. Todi. It's my day. Hey. Fire in the hole. Mamma mia. Dinakdakan ng Team Cebu City. Courtesy of the high flying spiker Jubil Ducante. Servisyo the high flying spiker Jubil. Jubil again. Kulapo. Todi may pusing. Pilayat. Sus mang tasa. Maldituhang Todi. Sumakay pa kayo. Sabi ni Todi. It's my day.
Cebu City 9. 9-4 na, 9-4. 5-point lead mga kaibigan in favor of Team Cebu City sa atong giman. Servisyo Jubil Ducante. Ay, ito ra ilagak. Pusang tira. Out ang pula. Out ball. Out ang block. Zero. 4-9 mga kaibigan ha. Zero Gabon, Lana. Preparasyon. Servisyo Kulapo. Tuara. Shout out Boss Zakbiak. Ibalikan si Doy. Sus, grabe ang placing na Idol Jobert Marcinas mga kaibigan. Give back one score. Grabe di matabas-tabas Pagbalik ni Ilga, pikhan na yun. Ang man away. Basiyuha Balik ka ba sa Ben? Servisyo Kulapo. Tuara, Jobert. Jubil. La. Arak do. Tuara. Ala, to di kuha pa. Ilaga, to the rescue. La, Jubil. Out ball. Ang bola. Last or falta ang Cebu City. 11 na. 4. Para daw na, pour na win natin Cebu City sa atong game 1. Kini servisyo Kulapo. To di. Out ball, may daw kang Team Cebu City sa game 1 ha. Oh, coming up next game 2 kaibigan.